closer to midnight, that brings me closer to home. There's something dark in the moonlight that makes me feel less alone. There's everything left to say, love. There's anything left to know. There's nothing here left to break, but the feeling this life could go. Anywhere if you hold on tight. Don't be scared, just let me die in those eyes. I know this could be love. You're the fight of my life. This time, this could be love. I know this could be love. So come on, tell me your story. Yeah, come on, read me the lines. I turn the page just to see, but there's still this heart left to write. I'm thinking let's keep it simple. I'm thinking let's keep it light. An ocean view through your window, the way the sun sets the sky in red. Celebrating the day we had. Don't be scared, just let me die in those eyes. I know this could be love. You're the fight of my life. This time, this could be love. I know this could be love. And it sounds like let me die in those eyes. We'll build it strong. We'll build a household of faith that together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him we'll grow, and the whole world will know we are a household of faith. Now to be a family, we've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face. We'll build a household of faith. Shall we all stand for the bride as she comes in majestically? It won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a Normally the bride walks in with the father, but they are introducing a new culture. household of faith. The bride now walks with the father and the mother. We can make. And when the strong We are putting away the Western culture and introducing the Malaysian culture, because we believe it's the father and mother who make up the bride. are a household of faith. As one in Him will grow,
Lord. Very graceful walk. Okay, it's a really happy occasion, and it's good that all of you have been invited and have come to rejoice with them. So on behalf of both the families and the couple, we would like to welcome you and stay till the end and bless the couple and go. And this moment, we will have Pastor Kelvin Lee, the senior pastor of Kajang Assembly of God, to come and say the opening prayer. Kajang Assembly of God is this church. All right, good afternoon. Just a wonderful occasion to rejoice and celebrate. But most importantly, of course, we ask for Lord's blessing over the whole ceremony. Amen. God, let's bow our heads even as I pray. Father, we just thank you, God, for this wonderful afternoon. Lord, we recognize your presence in this place. Lord, in this sanctuary, in this house of God. And Lord, even today, we ask, God, for your blessing, God, even to cover the whole ceremony, oh God. Even as we rejoice, even as we celebrate, we recognize that, God, it's your faithfulness, it's your goodness, oh God. And it's your grace, oh God, that has brought the couple together and their families as well. And so we come here, Lord, even rejoicing and to celebrate. And so we ask for your blessing to cover the whole ceremony, oh God. Everything, oh God, will be done that will bring glory to your name. So we commit all this into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Thank you. Please be seated. These songs are being picked, have been picked by the bride and the groom to represent their hearts, that this marriage is to serve God and to glorify God. Okay, can we just stand up and then just raise up our voice? If you know the song, just sing louder and worship God together with us. Kaulah kekuatanku Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Ku tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Semua katakan, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku. Katakan bersama, mengiring. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Serahkan pada Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Merasakan rasakan hadirat-Mu. oh, takkan ku melepaskan
cahaya bagiku. Semua katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. oh Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Mari menyembah Dia. Oh, kami serahkan kehidupan kami bagi-Mu Tuhan. Rindu-Mu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, semua kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, nyanyikan pada Tuhan pada saat ini. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, Untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. haleluya, untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Oh, Engkau layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Amin. Amin. Amen. Let's declare that today is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Come on. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Come on. Whoa, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. My cares aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on You, Jesus. I'm reaching my hands to Yours. Come on, church. Believing there's so much more. Clap our hands together. Knowing that all You have is stuff for me. It's good. It's good. Today is the day You have made. I will rejoice and be glad in it. Come on. Today is the day You have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trust in what You say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Putting my fears aside, leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to You, Jesus.
yours. Believing there's so much more. Knowing that all you have is all for me. It's good. Come on. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Come on. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. I'm going to declare that we will stand upon God's truth. Amen. Hallelujah. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I'll live for you. All my days I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I'll live for you. All my days I'll live for you. It's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. Trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Your word is we praise. We rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Ya sukacita Tuhan terus melimpah di tempat ini pada pagi ini. Amin. Haleluya. Tepuk tangan semua. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan kawat hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Dan sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan kawat hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita Tuhan memenuhi tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan semua. Oh Tuhan kita baik. Selamat petang. 下午好， Ya. Oh, tidak.
Saya memuji Tuhan pada siang hari ini karena saya dapat datang di sini. 感谢主，今天我能够来到这里。 Brother Jeffrey Sitohang asked me to speak in bahasa, so I will speak in bahasa. Ya. Jeffrey 叫我在用印尼话来分享。 Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Keke, Pastor Kelvin, dan semua jemaat di Kajang yang sudah memberikan kesempatan untuk kita dapat mengadakan acara wedding ceremony. 好，谢谢这位教会的牧师弟兄姐妹，让我们能够在这间教会有这个结婚的典礼。 Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Sitohang, Papa dari Jeffrey, dan juga Pastor Jeremiah Kong. Pastor Jeremiah Kong itu seperti brothers dengan saya, tetapi beliau sekarang lebih dahulu jadi orang yang putrinya menikah. 特别要向新郎新娘的父母亲们问安，也这个Pastor Gong 比我小，但是他的孩子先比我的孩子更快结婚。 Ya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas nama saya, keluarga saya, istri saya, Ayu, anak saya, dan Bagus mengucapkan selamat kepada Edeline yang sudah kenal karena menikah hari ini. 感谢主，代表我的家人、他的孩子们，也特别的问候Adeline。 Dan atas nama 1.700 alumni dari sekolah Bible School Satya Bhakti dengan 380 mahasiswa yang di sekolah ingin mengucapkan selamat kepada Jeffrey. 也代表这个神学院的1700个学生来跟 Jeffrey 来问候。 Ya, sebenarnya Jeffrey ini beberapa tahun yang lalu saya kirim ke Malaysia ini untuk melakukan internship. 几年前，我差派 Jeffrey 来到马来西亚来做短宣呐。 Selama 2 bulan saja. 只是2个月而已。 Tapi sesudah itu rupanya Jeffrey tertarik untuk melakukan internship lebih lama lagi. 那想到他来到这边呢，他竟然需要做长期的宣教啊。 Lalu Pastor Jeremiah boleh internship. Sehingga akhirnya internship yang 2 tahun menghasilkan hari ini. 所以在这边2年的时间有这个美好的结果。 Saya mengirim mahasiswa saya selama summer vacation biasanya ke negara-negara lain, dan beberapa tahun lalu juga saya mengirim salah satu anggota dari fakulti kami ke Hong Kong dan Macau. 我们常常有差派在夏天的时候差派一些学生去不同的国家，甚至香港去这些地方来做宣教。 Lalu 3 tahun sesudahnya saya harus memberkati mereka jadi suami istri karena ada jemaat di Macau, di Hong Kong yang menjadi istri dari faculty member saya. Jadi saya merasa bahwa program summer vacation untuk kirim mahasiswa ke mana-mana ini baik. Ya. 所以我觉得这样差派宣教士到不同的国家都有美好的收获。 Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara dari Pastor Jeremiah Kong, Mr. Mingo, dan juga saudara-saudara dari Indonesia yang datang hari ini. 也欢迎这个主家的亲戚朋友，也还有印尼来的亲戚朋友。 Di tengah-tengah sukacita kita ini, marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们来听一段圣经的经文。 Saya akan membaca satu teks dari firman Tuhan di mana ada mujizat di dalam sebuah pernikahan. 我要读一段经文，这里讲到在一个婚礼里面发生的神迹。 Teks firman Tuhan itu ada di dalam Yohanes pasal yang kedua. 在约翰福音第2章。 Saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. 我用印尼话来讲。 Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, maka pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang biasanya menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau ini menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya atau mujizat-mujizatnya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa kamu dibaca? Lebih baik dibaca. 好，我就用华文来读。第3日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴席。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有6口石缸摆在那里，每口可以盛2、3桶水。耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了这道缸口。耶稣又说：“现在可以舀出来送给管筵席的。”他们就送了去。管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的，你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信了他。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， firman Tuhan tadi mengatakan bahwa perkawinan yang di Kana ini telah membawa kemuliaan bagi Tuhan. 在这圣经的话语说到，在迦拿的婚礼给神带来荣耀。 Dan karena membawa kemuliaan bagi Tuhan, lalu orang-orang atau murid-muridnya percaya kepada Tuhan. 这给神带来的荣耀，就使到他的门徒们还有其他人来信靠他。 Adalah doa saya supaya upacara pernikahan pada siang hari ini, sore hari ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. 我们祷告，在今天的婚礼也同样的来为上帝带来荣耀。 Dan orang-orang akan percaya kepada Tuhan atau diteguhkan kepercayaannya kepada 以 Tuhan. 致我们的信心可以被坚固，而且可以认识信靠这位上帝。 Bahkan apabila saya lebih luaskan lagi, saya ingin supaya bukan hanya upacara pernikahan saja, tetapi pernikahan sehari-hari antara Jeffrey dengan Adeline akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. 我们要更广阔来看这件事情，不单是今天的这个婚礼，更是每一天的婚姻都能够给神带来荣耀。 Dan kalau pernikahan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka bukan tidak mungkin, maka orang-orang yang belum percaya bahkan dapat dijadikan percaya kepada Tuhan. 如果他们的婚姻为神带来荣耀神，相信许多还没有信靠的，因着他们的婚姻也能够认识上帝。 Saya pernah membaca sebuah buku dan yang menceritakan bahwa ada misionari-misionari yang melayani di negara-negara yang bukan Kristen. 我读了一本书，讲到许多宣教士在非基督徒的国家来做宣教。 Dan ternyata ketika orang-orang yang bukan Kristen itu di negara tersebut diwawancarai kenapa pada akhirnya mereka menjadi Kristen. 但这些不是基督徒的国家非信徒被问为什么他们会信靠上帝的时候， Salah satu jawaban yang mereka katakan adalah ketika kami menyaksikan bagaimana suami istri misionari yang Kristen ini setia satu kepada yang lain dan itu menjadi berkat kepada kami, sementara kami bisa menikah lebih dari satu. 所以他说，当我们看到这些宣教士的婚姻，他们怎样彼此相待的时候，这个让我们
有一个新的认识、新的看法。 Jadi pernikahan para misionaris di negara-negara yang non-Kristen ini akhirnya telah membawa kemuliaan bagi Tuhan dan bahkan kemudian membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. 这些宣教士他们美好的这婚姻的见证就使到他们能够带领那些当地还没有信主的人，因着他们的婚姻呢，他们也愿意来认识这位真神。 Pernikahan juga dapat mendatangkan berkat bagi orang lain apabila antara suami dan istri terbuka untuk dibentuk satu dengan yang lain, sehingga lama-lama karakter masing-masing suami menjadi sangat baik, lalu itu akan memuliakan nama Tuhan. 但这对新人呢，他们愿意让他们的生命继续的因着彼此的不同愿意学习被上帝塑造。 他们生命会产生好的品格，那么这样的品格呢，也能够成为许多人的祝福。 Saya pernah merenung-merenungkan, kenapa ya kok Tuhan mau supaya kita menikah dan tidak boleh menikah dari keluarga dekatnya? 那我常常想，为什么我们不能够在近亲来结婚？ Sebenarnya kalau menikah dengan brothers atau sisters, saya kira mereka lebih mudah untuk menyesuaikan diri. 可能如果跟兄弟姐妹结婚，可能比较容易适应，比较习惯。 Tetapi pernikahan biasanya berasal dari keluarga yang betul-betul berbeda. Dan hari ini bahkan dari budaya Indonesia dengan budaya Malaysia dinikahkan jadi satu. 我们看到常常婚姻呢，其实是两个很不同的家庭的人彼此的结合。那今天我们就看到马来西亚跟印尼的不同的家庭。 不同的文化来结合。 Ternyata setelah saya menikah, saya mengetahui bahwa apabila kita membuka diri, pasangan hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita supaya lebih cepat menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. 所以我们看到，如果我们愿意有敞开的心，上帝会使用我们的配偶来塑造我们，让我们成长更快的来向耶稣基 Justru 督。 dia yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan saya akan dapat melihat sisi-sisi kehidupan saya untuk dibentuk supaya makin sesuai dengan karakter Tuhan Yesus 所 Kristus. 以他的不一样，却上帝能够使用来塑造我的生命的品质，使我能够越来越像耶稣 Dan 基督。 apabila itu terjadi, bukan tidak mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akhirnya menjadi percaya kepada 当 Tuhan 这事情 Yesus. 发生的时候，我们四周围还没有认识上帝的人。 就能够从我们的生命当中来认识这位真神。 Kitab Injil Yohanes pasal 2 tadi mengatakan bahwa mereka melihat kemuliaan Tuhan dan percaya kepada Tuhan karena ada mujizat terjadi. 那刚才我们读的经文说到，当他们看到神的荣耀来相信他，是因为神迹的发生。 Mujizatnya di situ adalah air yang dipakai untuk basuh kaki saja diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi air minum, tapi air minum anggur dengan kualitas yang sangat baik. 这神迹呢，是这些本来拿来洗脚的水，且让耶稣基督把它变成使这个水变成非常好的葡萄酒。 Kalau orang dapat mengubahkan kualitas dari anggur yang jelek menjadi anggur yang baik, itu sudah bagus. 如果一个人能够把平常的葡萄酒变成很好的葡萄酒，那已经是很厉害了。 Lebih baik lagi apabila orang dapat mengubah dari air biasa yang bagus menjadi anggur yang bagus. 那如果把这个好的水呢，来变成好的酒，也不错了。 Tetapi di sini yang terjadi adalah air yang dipakai untuk basuh kaki, kualitinya sangat rendah, dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi anggur dengan kualitas yang sangat tinggi. 这里呢是一种洗脚的水上帝耶稣把它变成上等好酒。 Dan itu sebabnya ini disebut mujizat. 这是神迹来的。 Saya percaya bahwa keluarga-keluarga akan dapat memuliakan Tuhan kalau Tuhan membuat mujizat dalam keluarga-keluarga kita. 我们相信，当我们的家庭有上帝的。 在我们家庭行神迹的时候，他能够荣耀上帝。 Saya percaya keluarga yang akan baru dibentuk, yang akan diberkati oleh pendeta nanti, itu akan memuliakan Tuhan, akan menjadi berkat apabila ada mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga ini. 他们相信，他们将要组织的这个新的家庭的时候，
有上帝的神迹在当中呢，就能够荣耀上帝。 Dan itu adalah doa kita bersama. 这是我们的一起的祷告。 Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana itu dapat terjadi? Suatu mujizat dalam pernikahan yang membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dan membuat orang-orang dapat percaya kepadanya. 那这我们读的经文呢，一件神迹是怎么样的发生呢？ Dari cerita yang ditulis oleh Rasul Yohanes, saya melihat bahwa sekurang-kurangnya ada 3 perkara ini yang moga-moga dapat terjadi. 从这段经文里面，我看到有3方面我们可以学习的。 Sebenarnya saudara-saudara, acara pernikahan di Kana ini dapat membawa nama baik keluarga yang mengadakan pernikahan itu hancur sama sekali. Sebab unsur utama dalam pesta itu yaitu anggur habis di tengah pesta. 那这在圣经里面，这个婚礼呢，本来他们要面对一个很惨的后果，因为在这个婚礼里面最重要的这个葡萄酒呢，要用完了。 Tapi nama baik keluarga itu dapat diselamatkan karena faktor yang pertama, Yesus diundang dalam pernikahan itu. 但是这个圣经里面这个家庭呢，他们的婚礼呢，得到重新的机会，是因为他们邀请了耶稣来到他们的婚礼。 Jeffrey dan Adeline, undang Yesus terus ada dalam pernikahanmu. Sehingga walaupun pernikahan itu akan mengalami satu goncangan atau ombak besar di tengah lautan kehidupan, Yesus ada, Yesus akan menyelamatkan. 当我们鼓励就是 Jeffrey 和 Adeline 他们邀请耶稣在他们的婚姻当中，就是在他们之后，虽然可能面对一些很多的挑战的时候，但是因为有耶稣在他们的婚姻当中呢，他们就能够荣耀上帝。 Undanglah Yesus untuk masuk dalam keluargamu bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. 邀请耶稣在你们的婚姻和家庭当中呢，不是只是1个月1次、1年1次而已， Atau seminggu sekali. 而且是1个星期1次。 Undanglah dia setiap hari. 那每一天都邀请他在我们的婚姻里面。 Tindakan yang bagus adalah mengundang Yesus untuk selalu ada dalam kehidupan kita. 我们愿意邀请耶稣常常的在我们的生命当中。 Tetapi saya ada menyaksikan orang-orang Kristen yang mengundang Yesus dalam hidupnya, hanya kemudian Yesus tidak ditaati. Saya melihat ada orang-orang Kristen yang mau mengundang Yesus dalam hidupnya, dalam keluarganya, tetapi Yesus tidak ditaati. 我们有一些的基督徒愿意邀请耶稣进入他们的生命和且婚姻里面，但是他们对耶稣没有忠心。 Apabila itu yang terjadi, maka masalah ini juga tidak dapat diatasi oleh Yesus. 如果他们对耶稣没有信靠和忠心的话，那耶稣也没有办法在他们生命当中来做任何工作。 Itu sebabnya kalau Yesus sudah kita undang dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, maka yang kedua yang penting yaitu harus ditaati. 所以我们不只要邀请耶稣进入我们的婚姻和家庭当中，我们更是要忠心的来跟随耶稣。 Tapi tadi kita mendengarkan pembacaan cerita ini, bahwa mereka kehabisan anggur, lalu kemudian Ibu Yesus mendekati Yesus dan mengatakan, mereka kehabisan anggur. 所以我们刚才听到这个经文说到他们的酒用完了，然后耶稣的母亲来跟耶稣说他们没有酒了。 Lalu kemudian pada waktunya Yesus menyuruh kepada orang-orang yang bertugas untuk menyediakan air pembasuhan itu untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. 所以耶稣之后呢，就叫这些佣人把这些6口的石缸呢盛满了水。 Membaca cerita ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena pelayan-pelayan itu kok mau mengisi penuh dengan air tempayan-tempayan itu. 我们感谢上帝，因为这些的佣人他们愿意听从，愿意这个装满了水。 Apakah saudara-saudara membayangkan kalau mereka tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, mereka misalnya mengatakan, ini orang dari luar kota, dari Nazaret, mengapa suruh-suruh kami isi air ini? Maka kami marah kepada dia. Mereka akhirnya, ya saya mau isi, tetapi diisi separuh-separuh saja. 我们想想，如果这些佣人他们看到耶稣只是拿撒勒人来的小人物，不愿意听从耶稣，不愿意来忠心于他，或者是只填满一半的话， Apabila ketaatan mereka hanya separuh atau setengah saja, maka ketika air itu berubah menjadi anggur, mereka akan menyesal. 如果他们的
他们的中心，他们更是只是一半而已啊，他们只是填满一半。但水变成酒的时候，他们会很后悔的。 Seandainya itu terjadi, mungkin akan mereka katakan, aduh, kalau saya tahu air ini akan diubah menjadi anggur, tadi saya taati 100%. 啊，如果这发生的话，他们可能会想，哎呀，刚才应该如果真的水能够变成这么好的酒，我们刚才应该把石缸给填满了。 Tapi pelayan-pelayan ini telah menjadi contoh bagi kita. 那这里的服侍的人能够成 Ketika 为我们 Yesus 好的 mengatakan, isilah tempayan-tempayan itu, mereka isi. 啊，这些佣人他们成为我们好的榜样，因为耶稣叫他们装满的时候，他们就去装满了。 Isilah sampai penuh, mereka isi sampai penuh. 啊，但耶稣说装满它，他们就装满它。 Bawalah kepada pemimpin pesta, mereka bawa kepada pemimpin pesta. 啊，耶稣说把他带去给管筵席的，他们就把他带去给管筵席 Dan 的。 menurut Alkitab kita ini, mujizat tadi baru terjadi setelah mereka membawa kepada pemimpin pesta dan pemimpin pesta itu mengecap air itu. 他们读的经文里面看到，是在他们带去给管筵席的管筵席尝的时候啊，那个神迹就发生了。 Isi, isi, penuh, penuh, bawa, bawa, kecap, kecap, semuanya 100%. 啊，所以耶稣说啊，你们填满，他们就填满；你们带去给管筵席，他们就带去；去尝了，他们就尝了。 Ketika ditaati 100%, maka mereka bersyukur karena mujizatnya luar biasa. 他们完全照着忠心的照着耶稣的话去行，所以当这个神迹发生的时候，他们就能够归荣耀给上帝。 Ketaatan adalah challenge atau tantangan dalam kehidupan kita. 啊，忠心是相当的是非常挑战性的。 Tapi saya menyaksikan kalau anak-anak Tuhan mau taat 100%, mereka akan mendapatkan hadiah dari Tuhan 100% 我们 pula. 看到神的儿女愿意忠心的来信靠跟随这位上帝，他们必定能够显出上帝的荣 Jadi 耀 nomor 来。 1, undanglah selalu Yesus dalam rumah tanggamu. 所以第一方面，常常邀请耶稣进入你们的 Yang 家 kedua, 庭里面。 Yesus yang kamu undang itu kamu taati. 第二呢，邀请了耶稣，你要忠心的来听从他。 Tapi terkadang ketika kita sudah mentaati, kita belum menerima mujizatnya. 那我们当然只是忠心，我们还没有经历这个神迹。 Kapan mujizat itu akan terjadi? 什么时候呢？那个神 Menurut 迹出 firman Tuhan 现， ini, sesuai dengan saatnya Tuhan. 那这神迹出现是按照神自己的时间。 Ibu Yesus datang kepada Yesus. 耶稣的妈妈来到耶稣面前， Yesus, mereka kehabisan anggur. 耶稣酒用完了， Yesus menjawab, Yesus mau so- apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. 耶稣说：“我跟你什么相关呢？时间还没有到。 Saya bertanya-tanya, mengapa Yesus menjawab itu? 为什么耶稣要这样回答呢？ Karena apabila Yesus langsung membuat mujizat, air menjadi anggur di depan mata ibunya, maka itu tidak membawa kemuliaan yang sebesar seperti yang diceritakan dalam Alkitab 如果 ini. 耶稣当时候立刻把水变酒的话，我相信那个荣耀不像圣经所记载的这么大的一个荣耀。 Tetapi ketika itu ditunggu sampai yang menyaksikan bukan ibunya sendiri, tapi orang-orang lain, maka akhirnya orang-orang lain itu memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus yang telah membuat air ini menjadi anggur. 所以那个耶稣不是在他母亲面前把水变酒，乃是等到他自己的时间，使许多人看到这个水变酒的神迹，就使能够更多的人来认识这位上帝。 Menunggu saatnya Tuhan untuk menjawab kerinduan dan doa kita itu penting. 我们需要等候上帝的时间来垂听 Karena 我们 kalau 的祷 tiba 告。 waktunya Tuhan, maka akan membawa kemuliaan yang besar bagi 所以 Tuhan. 当上帝的时间到，就带来更大的荣耀。 Istri saya punya adik dan sampai 6 tahun dia tidak mendapatkan anak. 我的太太呢， Istri saya punya adik 她的 perempuan 她的弟弟， dan adiknya ini sampai 6 tahun pernikahannya tidak punya anak. 就是6年的结婚之后6年都没有孩子， Sehingga mereka sudah berpikir tidak akan punya anak. 他们讲我们可能没有孩子了。 Tetapi ketika tahun ke-6 kemudian Tuhan memberikan anak, mereka mengatakan kemuliaan bagi Tuhan. 所以在结婚后第6年，他们终于有个孩子，所以他们归荣耀给神。 Istri saya bahkan punya teman yang sudah 14 tahun pernikahan tidak punya anak. 我太太的一个朋友14年结婚之后都还没有孩子， Orang mengatakan mustahil punya anak.
许多人说这是不可能有孩子的。 Tetapi ketika pada tahun yang ke-14 terus menanti di hadapan Tuhan mereka mendapatkan anak. Akhirnya semua orang yang mengatakan mustahil mengatakan Tuhan luar biasa. 所以在14年之后呢，他有了这个孩子，所以所有的人呢都知道这是上帝所给 Tuhan punya 的显的 rencana 神 yang 迹。 Tuhan punya rencana yang baik untuk keluarga Jeffrey dan Adeline. 神对 Jeffrey 和 Adeline 的家庭有美好的计划， Selalu sabarlah menunggu waktunya Tuhan. 然后要等候上帝的时间。 Untuk apapun yang ada dalam keluargamu, nanti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. 所有的事情等候神，那么上帝呢会显出他的 Mari 荣耀 kita 来。 memberikan kemuliaan kepada Tuhan. 将荣耀归给上帝。谢谢。 My sisters and I, there are 4 of us, so only 2 of us are performing this afternoon. But yeah, growing up, my sisters and I would always look forward to family gatherings because we could meet up with her. I mean, of course, we would be excited about meeting other family members too, but especially Adeline. And I remember when we were kids, sorry, Lam. When we were kids, we couldn't be separated from one another, and we would really stick together like glue and do everything together. And my sisters and I would fight over Adeline, fight over who gets to sit beside her, who gets to go on motorbike rides with her, who gets to sleep beside her at night, and all that. Yeah, so that's how close and how dear Adeline was and still is to us. But out of all these good memories that we have with her, one thing that has always stood out to us about Adeline is her Christ-likeness and how she always serves and looks out for the needs of others, and how she really shows the love of Christ through her words and actions. So the song that we are going to perform is called Living Sacrifice, and we want to say thank you, Adeline, for showing us with your life how you have lived your life as a living sacrifice to God. And may this song also be an encouragement and a reminder to both Pastor Jeffrey and Adeline to continue presenting yourselves as a living sacrifice to God in your new journey of life. Yeah.
Thank you. And today, of course, later they had 3 children. And I think each one of them I dedicated to the Lord. And Adeline was one of them. So I've seen her grow as a baby, and she has been well groomed by the parents. And she's going to be a pastor's wife soon. Praise the Lord. And I've seen her grow, and I've been a very, very talented girl and a blessing to the family, to the church. And so today, it is my joy and privilege and honor to conduct the marriage. Please come forward. Before I ask them some questions, let me read a word or two to you, to the congregation. I would like you to know that when God wished to describe the beauty and unity and completeness of the church, when God wished to reveal to mortal understanding the happy estate of his people, he chose to picture a wedding, a devoted bridegroom with his spotless, glowing bride. Ladies and gentlemen, we are gathered here to share in the joy of these who have come to join themselves as God's perfect type of everlasting love. We have gathered here to wish for them a union which shall rejoice the hearts of God and make his picture true before mankind. To this couple, I would like to tell you, this marriage in which you come to be united is a holy ordinance instituted by God at creation, honored by Jesus Christ at the wedding in Cana, which you just heard, and commended by the Holy Spirit as evidence in the writings of the Apostle Paul. Jeffrey, having a full understanding of the privileges and obligation of this Christian marriage, will you take this woman, Adeline, to be your wife, to live together in the holy estate of matrimony, to love and to cherish as long as you both shall live? If you will, say, I will. I will. I will. Not loud enough the first time. Adeline, having a full understanding of the privileges and obligations of this Christian marriage, will you take this man, Jeffrey, to be your husband? To live together in the holy estate of matrimony, to love, to obey, and to cherish as long as you both shall live? If you will, say, I will. I will. Who gives this woman to be married to this man? My wife and I are glad and more than happy to surrender Adeline. Yeah, it also frees us from our responsibility from today onwards. Jeffrey, ini kalilah. Okay, thank you. Hold her hands. Go to hold her hands, look into her eyes, and say, he's taking his breath. Adeline, today I have found favor with our Lord and Savior Jesus Christ. He has blessed me with the love of my life.
And for this, my heart is exceedingly glad. He has blessed me with a Proverbs 31 woman, a wife of noble character, whose worth is far above rubies. I pray that He molds me to be the husband of your dreams, but more importantly, a husband in whom He is pleased. I will be your spiritual cover. I will lead you as Christ leads me. I will love you as He loves the church. I will never leave you or forsake you. Amen. Now Adeline will say a vow to Jeffrey. Jeffrey, today I have found favor with our Lord and Savior Jesus Christ. He has blessed me with the love of my life, and for this my heart is exceedingly glad. I pray that He molds me to be the wife of your dreams, but more importantly, a wife in whom He is pleased. I will cover you in prayer. I will honor you as the head. I will support you in good times and in bad. Do not ask me to leave you or turn from following you, for wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, what token do you have that you will faithfully fulfill your vows? Okay. They have rings. He's walking like the bride. Okay. Oh, you take it out. You take it out. Put it in the ring finger. Okay, look at your bride and say this after me. Okay. Adeline, Adeline, with this ring, I pledge my faith and trust. I place my faith and trust. Receive it as a symbol Receive it as a symbol of our endless union of our endless union and our unbroken love. and our unbroken love. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay, say after me. Jeffrey, with this ring, I pledge my faith and trust. Receive it as a symbol Receive it as a symbol of our endless union and our unbroken love. unbroken love. Amen. Amen. Praise God. You may remove the veil. You may remove the veil. You may kiss your bride. You may kiss your bride. Praise the Lord. Looks like you all get more excited than him. Okay. This moment, we will pray for the couple. We want to pray that God's blessing and God's hand will be upon them all the days of their married life. Take the pillow. Father, we pray, oh God, Father, for this couple. Oh Lord, we thank you for bringing them together. Lord, they have said their vows, they have exchanged rings, and symbolic of their faithfulness to one another. God, we pray, God, that as they take this step of marriage and as they walk together in life,
We pray, Father, for your special grace, mercy, goodness, help, anointing upon them, O God. Hallelujah. We pray, Father, that their walk with you will be a wonderful walk, O God. Hallelujah. Their marriage will be a wonderful marriage, dear Father. Bless them in every way possible. Bless their ministry, through them, bless their families. Hallelujah. Bless them with children one day. Oh God, we commit them to you, Father. Oh Lord, I pray that this couple will be a glorious couple for you. Hallelujah. A faithful couple, a God-fearing couple, oh God. Hallelujah. We pray, Father, for your gifts and abilities to flow through them, oh God. Hallelujah. That they will always honor and glorify you. That Jesus will be the center of their lives. In Jesus' name we pray. Amen. 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 And they will take this candle that is lit and they will light the center candle, signifying that they are no more two, but one. And they will now think as one, work as one. They have one goal, one aim, and one motive. And of course, God will be the center of all that they do. So they may light the candle now. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Woohoo! Give me a bit of time to control myself. I have never, I sang for many weddings, uncountable. I forgot to sing
for my own wedding 27 years ago. So I guess my wife will forgive me for singing to my daughter, not for anyone else. So I'd like to take this opportunity to dedicate this song to Adeline as well to Jeffrey. This is the day. This is the day that the Lord has made. I'm so glad He made you. With each rising sun, you are here by my side. You are more than a dream come true. Oh, to have you, to hold you, to love you, to pray, to share with and care with, hold hands and say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice with you. This is the love that the Lord has made, that you and Him are one. Love mystery is unfolding today, written for you in the Son. Oh, for better, for worse, for rich or for poor, each day that passes, He loves you more. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, we will rejoice with you. This is the day, this is the day, this is the day, this is the day. Congratulations. Before God and these witnesses, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, I pronounce you man and wife. Hallelujah. And ladies and gentlemen, and what God has joined together, let no man put asunder. What that means is, now that God has joined them together, let no one interfere into their marriage and try to break up the marriage. And so let us honor their marriage and respect their marriage. What God has joined together, let no man put asunder. This moment I call upon Pastor Bindago of Indonesia to come and say the benediction. Saya mengucapkan selamat berbahagia untuk Jeffrey dengan istrinya. Dan saya mewakili dosen dari STT Satya Bhakti di Malang mengucapkan selamat berbahagia. Jeffrey ini adalah salah satu mahasiswa yang pandai, yang brilian, dan sekarang dia bisa seperti ini karena kuat kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saya mengundang anak-anak muda semua di tempat ini, kalau kepingin sekolah ke Indonesia di STT Satya Bhakti Malang, kami juga terbuka untuk bisa sekolah di tempat itu. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa. Mohon kemurahan Tuhan dan kuat kuasa Tuhan ada dalam kehidupannya. Haleluya. Mari kita angkat dua belah tangan kita dengan doa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan melingkupi kami semua. Dan berkat Allah akan terus mengiringi anak kami Jeffrey dengan Adeline. Dan kami mohon kemurahan-Mu terus berlaku bagi kehidupannya. Dan melalui pernikahannya namamu akan diagungkan, dimuliakan.
menikmati jalan-jalan Tuhan yang gagah perkasa, dan rumah tangganya, nikahnya akan mempermuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidupnya. Kami akan tutup ibadah ini dan mengalaskan semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dan berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih sayang dan cintanya dari Tuhan Yesus Kristus, disertakan dengan persekutuan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus. Itulah akan tinggal memenuhi dan dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Dari sore ini sampai Tuhan Maranatha menjemput kita semua. Yang diberkati Tuhan sama-sama mengatakan, amin. Terima kasih Gembala. Puji Tuhan. Thank God. So ladies and gentlemen, this is my happy privilege to present to you Mr. and Mrs. Jeffrey C. Tohang. Praise the Lord. God bless you. Congratulations. He said you're brilliant. Your pastor said you're brilliant, hardworking. I can see you won her from the billions. Okay, God bless. Ya. Kredit kan? Tadi di rumah. Tadi? Oke. Lain kali boleh panggil yang lain tamu. Dia pakai apa? Awak pakai apa? Jangan kuat sangat lah. Kan sangat tua. Oke, boleh. Ayo, nanti nih. Oke lah, kita
Minum teh. Minum teh. Ada tinggal. Ada mandi kah? Mandi kah? Mandi kah? Tak ada tahu. Kena mana? Hecai sih tahu. Hecai sih. Hecai ya. Minum mandi. Betul tak? Berapanya? Nanti di rumahnya. Dapat ni pun cari lah, wah ni cari ya. Jauh lian dong. Naik, coba sing kuah. Chỉ bỏ hết trà. Ingat cukup manis. Terlebih manis. Oh ini yang manis ingat. Manis tambah anti. Manis. Baik. Sampai sikit-sikit. Sikit-sikit. Lama-lama jadi sikit. Pada sehentam betul. Berlanjut. Lima sister yang. Yes. Oke, sekarang Risman. Mantap. Ini dari kita dua-dua. One. Tahu yang sendiri. Sendiri. Oke, Risman. Jadi saya panggil Anton kan pulangin. Pulang lah. Mandi. Mandi. Wah. Gelas ah. Gelas. Mandilah. Oke lah kita dua ini buat tapi kita nak kasih sebentar. Oke. Berkati ya. Oke. It sounds like let me die in those eyes. Let me die in those eyes. I